जय जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम टू एसआरबी ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स आपण मानक पई आहुरी एक अपडेट आसी जाउची जीआरएस तरफ अर्थात ग्रामीण रोजगार सेवक तरफ। तो आपण मानकर तो वर्तमान समय गोटी गोटी करी जीआरएस रो अपडेट आसुची केउ जिला पई कोन बा केतेल केउ जिला पई नोटिस आसुची आपण मानक जदी सठिक समय सठिक नोटिस पाइया पई चाहुचंती ताले हमर एही चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं बेल नोटिफिकेशन को ऑन करि दियंतु जहा द्वारा कि जेतेले जेउ जिला पई जीआरएस रो रिक्रुटमेंट प्रोसेस बाहरिबो आमर ये चैनल रे आपण माने अपडेट पाई परिबे। तो देखंतु आपण मानकर वर्तमान समय रे संबलपुर जिला पई जीआरएस रो नोटिफिकेशन आसी जाइए। तो आपण मान गोटे छोटिया इनफर्मेशन आपण मान जो मैंने भी सठिक समय रे सठिक गवर्नमेंट जॉब रो अपडेट पाई पारु नांती केतेले केउ गवर्नमेंट जॉब बाहर ताकू सठिक भाव में जानी पारु नांती एवं गवर्नमेंट जॉब अप्लाई रो प्रोसेस सरला परे आपण मान पाखरे इनफर्मेशन पहुँचुची। तो जदि भी आपण माने सठिक समय सठिक गवर्नमेंट जॉब रो अपडेट पाइबा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା कि ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବୁଲ ହଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ ହଉ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ହଉ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ ହଉ जहाँ भी आपण मानकर गवर्नमेंट जॉब हो कि प्राइवेट जॉब हो अपडेट आसो आम ये चैनल आपण मैंने सर्वप्रथम पाइपर। तो देखो आपण मानकर बर्तमान समय संबलपुर जिला जीआरएस वैकेंसी बर्तमान समय बाहरी जाइए आपण मानक देखई दौची देखु संबलपुर जिला बर्तमान आपण मानकर राशि जाइए रिक्रुटमेंट। तो बर्तमान आम देखा केते कौन पोस्ट रही देखो आपण मानक देखई दौची एटार स्टार्टिंग डेट होची आपण मानकर स्टार्टिंग होची 21/9/2024 रु तार स्टार्टिंग होची सेप्टेम्बर 21 तारिख रु अप्लाई करा होची एवं तार क्लोजिंग डेट रही जाउची 21/10/2024। ओके एई जो समय रहिला से समय मध्य आपण माने एटाको फिल अप करिया पई पड़िबो। ओके तो देखंतु म आपण मानकु देखै दउची। तो बर्तमान आम देखा नंबर ऑफ वैकेंसी केउ कैटेगोरी केते कोन वैकेंसी बाहर एवं टोटल केते कोन वैकेंसी बाहर बर्तमान गोटी गोटी करके आलोचना करबा। देखंतु म आपण मानकु देखै दउची यूआर कैटेगोरी रो मेल मानक मध्यरु आपण मानकर 34 टी पोस्ट आसी जाइछि एवं ओमेन मानकर रु आसी जाइछि 17 टी पोस्ट। एससीबीसी कैटेगोरी रो मेल मानक पई आसी जाइछि 7 टी पोस्ट एवं ओमेन मानक पई आसी जाइछि 4 टी पोस्ट। एसटी कैटेगोरी रो प्रार्थी मानकर मेल मानक पई आसी जाइछि 11 टी पोस्ट एवं ओमेन मानक पई आसी जाइछि 5 टी पोस्ट। एसटी कैटेगोरी रो मेल मानक पई आसी जाइछि 16 टी पोस्ट एवं ओमेन मानक पई आसी जाइछि 7 टी पोस्ट। जदि आम टोटाल करवा तेज आपण मानकर मेल मानक पई आसी जाउची टोटाल 68 टी पोस्ट एवं ओमेन मानक पई आसी जाउची 33 टी पोस्ट। टोटाल जब देखिए ये आपण मानकर 101 टी पोस्ट रही जाउची। ओके संबलपुर जिला पई देखंतु म आपण मन देखे दउची एलिजिबल क्राइटेरिया। तो आपण मानक तो प्रत्येक वीडियो रे म आपण मानक कहि देछि जदि आपण माने +2 पास करछन्ती जेउ कौन स्ट्रीम रे हो आपण माने आर्ट्स हो कि कॉमर्स हो कि साइंस हो जे स्ट्रीम रे पास करथिले मध्य आपण मानक एथिरे अप्लाई करिया पे एलिजिबल होई परिबे। तो आपण मानक सिलेक्शन किपर होइते ना आपण मान जदि +2 रे अधिक परसेंटेज रखिसंती बा अधिक मार्क रखिसंती तेबे आपण मानकर सिलेक्शन होइते जेपरि भाबरे आपण मानकर जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक रे जेपरि भाबरे सिलेक्शन होइते जीआरएस रे मध्य सेही परि भाबरे आपण मानक सिलेक्शन होइते। खाली एतिकी डिफरेंट कि जीडीएस रे आपण मानकर दशम मार्क बेसिस कि बेसिस को लेकिन आपण मानकर सिलेक्शन होइते एवं किंतु जीआरएस रे आपण मानकर +2 लेवल रो मार्क को नहीं सिलेक्शन होइते। ओके कंप्यूटर सर्टिफिकेट जदि आपण मानक पाखरे कंप्यूटर सर्टिफिकेट रहिछि एवं आपण माने जदि ओडिया पढ़ी पारुछन्ती लेखि पारुछन्ती किबा बुझी पारुछन्ती ताले एथिरे अप्लाई करे पे आपण माने एलिजिबल होई परिबे। तो आपण मानकर केउ कंप्यूटर सर्टिफिकेट रही आवश्यक ना आपण मानकर ओ लेवल रो कंप्यूटर सर्टिफिकेट रही आवश्यक। जदि आपण माने जदि भी ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं जदि आपण मानक पाखरे बीसीए डीसीए पीजीडीसीए एमसीए ए परि भाबरे सर्टिफिकेट आपण मानकर रही ताले आपण माने एथिरे अप्लाई करे पे एलिजिबल होई परिबे। ओके एज लिमिट कथा देखिबा। तो आपण माने जो अप्लाई करिवे आपण मानकर बयस केते हेबा आवश्यक ना आपण मानकर बयस 18 वर्ष होइतिबा आवश्यक किंबा 18 वर्ष रु अधिक अर्थात 40 वर्ष रु कम होइतिबा आवश्यक। जदि आपण मानकर बयस 18 वर्ष रु 40 वर्ष मध्य रे रहउची ताले आपण माने इतरे अप्लाई करे पे एलिजिबल होई परिबे। तो आपण मानकर जो एज को कैलकुलेट करा हबो सेटा 1 सेप्टेम्बर 2024 को एज कैलकुलेट करा हबो अर्थात जेउ प्रार्थी मानकर एज 1/9/2024 को 18 होउची किंबा
18 ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବୟସ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏଜ୍ର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ରୁଲ୍ ରହିଥାଏ, ଯେପରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର SC ST SC BC କାଟେଗୋରୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର PWD କାଟେଗୋରୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଥାଏ। ଓକେ, ତା ଅର୍ଥ SC ST SC BC କାଟେଗୋରୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ PWD କାଟେଗୋରୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଯଦି 50 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଅଦର ଏଲିଜିବୁଲ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ ତ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥାଏ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ମାର୍କସିଟ୍ ମାଗିଛି, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର +2 ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ 10th ମାର୍କସିଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଡିଜାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା ଏଇଟାକୁ କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଅଫଲାଇନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ ଲଫାଫା ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସକୁ ଦେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଡ୍ରେସଟା। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସଟା ରହିଛି ସେ ଆଡ୍ରେସଟାକୁ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ସେବକ GRS ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ୍ରେସିଂ ହେଉଛି CDO.CQM EO ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ବଲପୁର। ଏଇ ଆଡ୍ରେସଟି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। କେଉଁ କେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନରେ ନେଇଥିବେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଫର୍ମକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଫର୍ମ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ନେମ୍ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓମେନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ହଜବେଣ୍ଡ ନାମ ଦେବେ, ଯଦି ମେଲ୍ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଦର ନାଁ ଦେଇଦେବେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେବେ, କୋରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ କୋରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମ୍ ରହିବ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାମ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୱାର୍କିଂ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। କାଟାଗୋରୀ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବେ ସେଇ କାଟାଗୋରୀ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ବା ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରହିଛି ସେଇଠି ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଜେଣ୍ଡର ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଡର ହୋଇଥିବେ ସେଇ ଜେଣ୍ଡରରେ ଠିକ୍ ମାରିଦେବେ ବା ଏଠି ଜେଣ୍ଡରଟା ଲେଖିଦେବେ। ନ୍ୟାସନାଲିଟିରେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେଖିଦେବେ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ପୁଟ୍ କରିଦେବେ। এইটা আপনার লিখিদেবে এক্স সর্ভিসম্যান, যদি আপনার এক্স সর্ভিসম্যান রু বিলংস করছেন তাহলে এক্স সর্ভিসম্যান ইয়েস করবে, যদি আপনার স্পোর্টস পর্সন হয়েছেন তাহলে ইয়েস করবে, যদি বি হয়ে না তাহলে নো করদেবে। ওকে, এজুকেশনাল ক্বালিফিকেসনর কিছু কিছু ইনফরমেশন এটি আপনার মাগি দেଉଛି, যেপরিকি আপনার যে যে এক্সামକୁ পাস করছেন সে এক্সামরা এটি লিখিদেবে, কেউ বর্ষ পাস করছেন এটি লিখবে, টোটাল মার্ক কেতে লা এবং কেতে মার্ক কোন লা, পরসেন্টেজ কেতে কোন লা, এইপরি ভাবে আপনার ফিল আপ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଂଲିଶକୁ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ୟେସ୍ କରିବେ।
ଯଦି ବି ଇଂଲିଶ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବକ୍ସରେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କହିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡେଟରୀ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଜବ୍ଟା ପାଇବେ ତା ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ଦେଇଦେବେ, ଡେଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ଏଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆକୁ ନେଇକି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଜଣା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିଦେବେ, ଆପଣମାନେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖାଲେଖି କରିକି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନର ଫି ରହୁନାହିଁ। ଓକେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।